Kwezi watukufu maraia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mtonijidza na kai ikutorin kesi fanya malabe harma ya marongozi. Watukufu kwezi morde namna ikawo tkatimwambia nizo tkatrenga hadusun mwanyumba na ntomregean van nije nijoni nanyese zoskao de nazupara harma zithabuhiti zalekiana na likafa zirol kawo de la renroi umwana nyatu hakimu bapale harma zoskao de zamjiria harma ilibehewa la sangani. Watukufu kwezi yole nuktoa ilio muhimu ya handra njoerongo faima vantrongo mbili nto tekeleza umwandron van mana zoskao de nakana mwambia nizo kakula rehmoz lagua vaziviro mabavuni zikaozo za muhimu wa Komori rina nisizanazo baisha ukia kasine gravite ya yini zikaodi za jiri. Watukufu kwezi tikati renga hadimba vozi wa kufanya la konkuru Komor ya maauditori wa magistra ikao ikonkuru kati shemele za sukuvani. Tanyesa mba yo konkuru ikao fukafanya la konkuru na gouvernement do yo ni vani makati yaka parani hana yi wantu wasambi mwandroni. Ufanya la konkuru ya magrefie wantu wa ukawarengwa mahazinta upara mirabaleo. Zipostu budgeteri zirengwa na Junaidi, zirengwa na Muhammad Hussein Jamali Laharbu na wasalia warenge wavazi famizao, warenge wava wanzanu wao, wavazi tongo zao, wafanya na wantu ikaudu waka para konkuruzo kawarengwa tomoja. Lewo ijamba fuso organizwa konkuru. Konkuru ikao yorganizwa sukumbili zinzaviravani mkini ile le 14 na le 15. Ntongia 100 nsahani sulinye va injustice ikao nsahana biye wantu. Ihuka lisuala la hukamba wananyatu ikawo wala waunzuan. Wananyatu au wanawatu wananyatu watiti ikawo wasifanye konkurini walazimu non seulement wasiliver de wananya walio harma maswa sadia hasoto no nanyali yonga jamana hode vani konkuria ko fanyilwa wasiliver 25000 za huka dossier zao wafanye hizi dossiers konkuru bei tsonge samba mwana mzuani lazimu alive 68000 wode ushashine karenge interili au alive 90000 auju nsini maara na vavo neka serenga i abe aviation aendringa zija pour 2 jours en ralive na l'hôteli mana sonofanya konkuru ya examen national Komor wa Komor kwezi simji zanbazinti haki na zi model za injustice zode songe sawa ya masuani yangie maondo ya tabadihe mana vantu ikao kari supporte maondo yani halini namna fangishiao roho na mkabala wa zikarti na space d'identité skao desfangishiao amba ilazimu mtu mmoja passport ya huipare uraia alamangi samba wao mraia mkomori wahikangazi jayoka na urahisi wa uhiparaka dimurana waikamba wao mzuan au mali ijatonge samba konkuru maordeni ntinidi atole medza madhamana yani wa hujambemba wanazoni wa para 35 komorien d'anjuan walazimu wanatao warengwa waambilo ambaye lazimu waje wajohede ngazija waje wafanye konkurio mana ntongotini mana islazimu zikonkuru sifanywa ngazija de ifere bimana wantu wana wasenda arma zigizama zini walaka wasenda arma même pied d'égalité pour une raison très simple. Mwanamtato la ongazja vonti tokodato la aliviral 120 au ral 110 da ajrande aliferia ina nafanya konkuru il n'a pas la même pression kasina ihamune huzuni ya umana nye kaode ala wanzuani baina mahe wa uzambuzi au wa uzanyombe au watia shunkurahani wamlivia bia avion endengazja anafanya konkuru na ikaka pare konkurio atujambeba angamiza tasho wakana wakulazimu washile mfumo wadunga zinti haki na mtafadhali be zinti haki na mtafadhali be injustice morde zin desto sampo ya masuani zizidishe wasalia rongo ade unzuani na ungazja na umwali do sampo tedezo rozona des injustices kaoka kula sukuzo regeza repeteha zanye samorde zin alini ba mwamta konkuru njini makati ya famise dibrahima ka ministry i konkuru ifanyilo nzuani ifanyilo na watu waka maana kufanyilo nzuani na ngazja mwadika kafanyilo maana kafaka post budgetaire zaka mwali irudi rongo namba walio nzuani na walo mali walo mastagieri watawafanya konkuru watojua waende wanafanya konkuru kadi nzuani kadi ngazija fa imma wajumba wa hii para watafektoa de post du budgetaire zaka ntongozo kazafanyishia be izifanyisha skuyo ikonkuru yo ifanyulwa iwasuli armajara dekao wanata utomoja karengwa i upeu wa zintrongo umkomo wa upeu vomana mtsaikao wa shisima timji surwa timji bahe timji mahefa imma zo des piesi za zikonkuru zinambiao mwanamtashi sema wora ngolo malide Ibrahim Malide vale mkini woda akala wa premier harma konkuru ya magrefie i konkuruni safarin vani kalishwa afanye konkuru mana chini mana ashilie maha bimana ikero ngola lazima mtu ake na 35 ans
umwanamtsa unu aviri 35 ans donc ilazimike mbavavo kasina tena toma ya hungia harma mahakama afanye hazi mane suku afanye konkuru apara karengwa na hivyo iliyombainisho fanya lomba lazima angie ashi maha bimana ala walikole angia la retreti kabla hungia ya upara hazi zinsi yake thumma zinsi yake watu ikode mo organize usitongozini mwahemo calculate usitongozini na mwangalie be musituma na nyumsizungulishia mashaka insi ya tuinvani ushababi morde huo mwamta morde huo ikao ajambe mbawe mkomori wae mkomori ikao afanye konkuruini apare konkurina la wa premier wallahi l'envie tinas notes za mwamta ovani apara 17 tige 18 ans dicté apara 19 ou en procédure pénale apara tige kadha na kadha na kadha mwamta ukarengwa hazini be Muhammad Jamaluleli arengava mwanzano wahe mwabweni mwanzano wahe washijongo fulan kadha deni unde deni arongolo wao uno Junaidi avawa wako ava warengi wanyise na sport budgeterizo wanatan kaavo vawasali ya wajiparamba alhamdulillah maha kayaka ya wabalilia watojo wanafanya konkurio waregi ngazija wanafanya konkurio wala wanzoni walivite na waendre zinti yake thumma zinti yake na kotana rongoja mkabala wavo mkabala wa vile mkabala wale kena ni transparency ya konkurio nsandro ngombe konkurio wanata wahandrale kawarengwa magrefia wale kawarengwa mane konkuru kaka jelijoz nafasi kakula ministra ngombe wangu donu nafanya halini ifanyishie ifanyishe en tous transparency ikorije wane cour suprême sous anonymat totali zi resultats zitolwa wavola na possibilité batojua waje vérifier zikopi zao kavasi mtu akonteste examen yo manaika eviri haki isafarini wanadamu wonti pia ziwa jamana ziwasalia na zini kakula mtu asijamemba wami parti yangu deni ule ministri ule kadha vatobia mbisikao zisifanyisha harma za zizini nsahandrongowe vamadina na yawona harma liste konkuru yo nijuomba wananyao wa maministri harma gouvernement invani na wasali yalomba wananyao wa madirectrice harma madirecteur na madirectrice harma gouvernement invani wallahi l'envie na vansubu tusimwambia vamadina ikaona tusubutu tiati harma listi tivayo husie komori timwambia siku konkuru totolo resultat buwa ya envelope nous sommes madina invani unambia ba kwa topara mana nsijomba wonto wasonda vola zigizamazo warawa volazo mana imana kombla waendre de volume wa jamaa zao madza organize strongo wambilo ba tujanda fanya zigizama zinti yake na mtafadhali zinti yake risi demande que transparence arme concours invani na ikawa wanatani mwende sarma concours invani mwa menye pesa wala unzua na au wala ungazia peu importe voix wala wa be watwalie waende na vale kola zimu wanatani mkini warengele zikarte za CRC au wambio baba wanaunge mwono yeza shokungu fini ile wajua wakevanu vamoja wa Paris zigizama zinti yake thumma zinti yake ni simi ya kaza nyuzini kweli ikonkuruni haitolwa zikopi zilishiwa à la portée de tout le monde abanda tujanda vérifier arudi na wao ikawa risiwa jwa niveau zao waenda harma konkuru yo vavorujua makasina niveau be wana wajemaza au wana watu wa kurubifuni au wana kadha tovola zamazini na venza konkuruzo za itola na kazi kopi vola sujets corrige wa mjeni wa vola wanda ko payer le parti waenda mazigizama mrenge zi konkuruzo watu wafanyise dicter konkuru yao ikopia hele aira masa procedure penali asomewa aifanyilo dicter muone zifoti mtsoona ikoli ya mwezi mgo mtafadhali mjeleze be maneto ngesa u mediocrité nirka una harma za administration zatu riwono zigongwa za foti na stambu zikao de vole makamusa huwa wema be msenga de womo hao leo vomana mta greffier alonzo wanoro kwa kaisano shibazimini woka kapare konkuru arengwa we afanye konkuru ya greffier kaka ipara be arengwa a greffier nzwani leo ini mahaisi mruhusu asfanya na konkuru ni ya magistrat mkinuka aipare maana ifoka kapare lena irenge na zangina na mtafadhali thumma mtafadhali bezinti yake na mtafadhali thumma na mtafadhali bezinti yake mtoto ngesa suku vula mwanamta aisetoma aja mebaspata ntwa sara awaspata ulimengo sara awaspata ntwa sara zinti de namna lazima ruvire wallahi l'envimu wanawani wasosadia wami ni skoza nemo na stambu za wanata zo parao maana wami miongoni mwa watu ikao risomo ha mauziro ya famii ya hukamba mzade au dhahabu wa watu yeshuru hani ne ile jour some ni si imagine utungu wa wanata wa nao na famii za uziro wa nao au vula mjema za wa ajambe baansi msedi yule manodo mwanangu mwana manyangula jour some ile jour fuzu leone mo imagine want more do wa bjafanya konkuru wa wasuli harma zijara da zovomba afanye konkuru zao be waserengwa zinti yake na mtafadhali bezinti yake ni sila wa harma mkabala wavavo naambia ma journaliste ya Komoro amba ni si mtafadhalini mwahemo fanya ziazi zanyu musifanya avec sérieux vozi va sujet ya viravani ya watu wa kobuli wa prison ya kobuli wa vano wa vira wabuli wa kwenzao maana ari mesures za covid kavasi na noti itokaori wono vahanu amba yanye samba watu walo ile grasi walo libere wa harma condition tini be ruono maori ule de navima daendra avingana listi
Nasako présent sisi jouamba au secrétaire général ou au conseil supérieur de la magistrature akondrozungu hantini prison harmantu wa libere wao wala zimobuliwa mana avali nchini kavala wa document raiona ambaye document yangi samba watono bulu harma cadre legal nchini rajue list ya watu wakabulu ambaye serikali akubali madeni na deni buli wao beba hivyo rijarwono huka sisomo tifanya analyse comparative ya majournal maili la gazeti ama interview au directeur wa prison directeur wa prison arongo mbawaye watu walawa hunu watu wakanana procès wanatongwa titi wana mahama titi do watolwa sisomo alwatoni wakati de wowo i alwatoni yangi samba vamtu arongo udhauku aviri sur le mail défilé na wogongo wa mwizi ikawo hibi 355 millions kini za poste manaka chef wa dhamana wampesa poste woho bewo a profiter ma situation van alors que déclaration ministre akaifanya akanyesa mbane watu watotolo kafisa mtotolo mana mtu a détourner pesa au kadha ilazima journaliste comme rimjue même mtu wa dhau kudedeni iliste comme mtu wa dhau kudedeni procureur général adisiwa arongomba waye astuhumu ambane mtuo woka de toute façon kaka prison bewo akaharma clinique vahanu donc vubamia watu wagongo wa mwizi yakaharma clinique vahanu wa profiter ma situation vanu wa mtowe ma journaliste mlokomori yodi hazen malazimu ifa kaka msifanya hiyo na mjeleze mlishe usera be hoja tuhangia phrases zilo juste bakazina esi austro accent itulo vanela zimike i journalisme de wanyuhendra mjue mkonfonde watu harma zintrambo zao harma situation zo vavo betu do kama mrodza nyuzi mfanye halomta hawo au mtini au etc zadunga ini ntongia raro nsaha nambie wantu hasotoni nimwambie darme affaire ya bobosha nimwambie madame Sitou amba trop c'est trop madame Sitou parce que la maran se répète vani mana wawe mengoni mwa wantu ikawo wami kodza na himo hona inamna wanyamisa ile weni wendrao parce que wami mengoni mwa wantu ikawo wakafahari wahimo hona inamna rakuwanilia haki za ubinadamu hasotoni haki za mwanamshe na haki za mwana mtu mama harma zile ekol na yemo hona mbalewo usizini ya ukumbi wayezi ikawo isidhulumu na kufanya maupeu ubaya ihanyo uruazi na zimbovu zinisirendwa zinti yaki tuma zinti yaki ribono madame Sitou u avoka wa bobosha ashemeleza mbawaye ina takribani suku 50 kasijwa client wa vanalio wawe madame Sitou mtu leo na dhamana ya daula ya institution ikawo yo independent ya hurdailia za haki za adamia walazimu ujwa mbai procedure code de procédure pénale yihenti clairement ama mtu itoko wonti da arrêtewa aifanya 48 heures 24 heures renouvelable une seule fois à 48 heures atojua alazimu avelewa devant le parquet il est aendre devant le parquet itongese na hika asimete wa mandat dépôt awastulu en contrôle judiciaire awastulu la shewa fa ima itongese avocat he anasaurenga contact na wae wajua préparer dossier yao madame Sitou makatika ozi tongozini zijiri bobosha beaucoup de jours les avira walau avocat he kasina mpumu kasimjomba anamo au kasinamo ijali ya huka aba makatika tongozini zijiri taendeta avoka ahangishia barua likawo reseli jomba wangishwa barua na naika utaorongo bazoka langishwa rongo kalangishwa wakatol barua totolo vanulio avoka hangishia barua ama na procureur général barua awambia mbata upara ile wen vani kasina connaissance na vanu si imaginer harma date ya barua aba barua la madame Sitou ulangia à partir ya le 16 mars halumkini la procureur langiwa le 6 mars del barua la fangishia mujibu procureur général asubuto ajibu mtu amjibu avocat amba waye kasina dhamana ye procédure yale kiana na bobosha yo ya harma cour de sûreté ou etc. Donc ça veut dire que cour de sûreté procureur de la république ou procureur général wansi voit anglement rikao yo ya vanu ba kasina contrôler dossier zo katujua jouer tongozo jiro vavo yo ya handa zavili madame Sitou usubutu madame Sitou ujuombana haki za mwanadamu afungwa waihuona avokahe waihuona tabibu waihubaliwa vanu vuliomba nayo prison ya jilo na mbejilo wana ile wajimaze wa Jean Ramon zodi zaki zahe zodi ntongo ruhulinra wa madame Sitou umdaili yezo bobosha au daili afanya na bobosha beti huka amba ujojandi amba usubutu wangie barua madame Sitou umwambie ifrazini avoka wa bobosha amba ne votre client prétendu mort est bel et bien vivant madame Sitou upo mwa harme frazio. Parce que non seulement il phrasia il se respire arrogance, mais avili zisanye sa indignité dans la responsabilité qui est la vôtre harme hadisin vani.
parce que madame situ wawe mtu wa hukamba makati kwamba avocat hambia ambaye na 72 heures tisina tamona uklia wangu umwambie ba effectivement va résider 24 heures de plus harma cadre légal ya kolazimike mana adeferwa vanu ile ujo jouer mais oti mtu hondoka amba mois de mars ujomangishe barua umwambie amba uklia wa howo de toute façon timono harma entretien le 15 mars na wai avivons rongomba na afu asidililia abanana problème de palpitation anana problème de santé anana problème de constipation be malgré azifru azlao libarua lao risili jozo wazangia madame Star malbarua libarua lao c'est indigne de la responsabilité ya namna yofanya madame situ ni sitabi hamana wao mtu ikawa muhutukuza ni sitabi hamana wao mtu ikawa wamna estimu na wao nyanguiza mazoho fa imma ruwasu ila majarada ikawo na hikan siru azima ne lazimu nuhusite yarma mkabala vavo ni sidhulumu haki na mtila vati sidhulumu haki mwezimu nanjalie sukunto la ulimenguni vani nistoparo dhulumu haki ya mtu. Donc c'est pas normal madame Sitou zinti yaki thumma zinti yaki leworna diktaturi ikawo ipara na ukumbi wa isendehashi ya komori asiti ya ukumbi na kadha responsabilite zaho madame Sitou za hutaha urtashie khairi har mastrongo zikaode ziro komor betu unga mohono watu mordwane arudi mwendre c'est ça ce qui est pire encore à mon lendre na mangale acte morden regardez ça madame Sitou s'appuie aussi sur ce document va ope pour hatro mtorsami msona document Bobosha asikwa ashushwa Komori, il est le 27 janvier autour de ça oui, le 27 janvier. Da shushwa Komori le sko avaidi wa shushwa Komori. Arsijoto le document ici je rambia matini in arrêté ministériel, il rambia mana ari il est créé une annexe de la maison d'arrêt de Moroni au sein du Kanyamde. Vavo madame Sitou asija appuyé. Harme document ni amwambie bana na mtu wa huo afungwa mde tilomona mana créé wa annexe. Mais non, vani finalement mtu atorengo andafungwa vunvo lilwa kiki. Wakato voevira mfumo mitanu kusono wana vutolo papier ngomba ulilwa kiki vuvuna hae ikréé wa ijandwa ukayo prison. Vavo madame Sitou uto valider hadisio. Oli ahuka mba prison skaode zile Komori. Zijilo na bazine prison zile Komori. Mtu kanda fungwa on arma prison secrète. Finalement vous sujotolo arrêté. Il datait du 18 février. Na unu mtu asikwa takriban presque joti mwezi. Ijoambela bashizano hafungwa ka military irenro ifanylo annexe ya prison. Meso vutola mwanadamu anrafungwa vuvunu molilo idarusi au vuvunu molilo belu wakatofu sinyo katiba la ngomba désormais ulilo belu wasibu lamba yo de étage handra et prison ilio fumbuni voankave etc. Madame Sitou zomtorumia. Mana manandrongo zini no mbio zini c'est quoi? De voilio madame Sitou ujapuye harma libarua laho ou justifié o ihukamba mdeo ho la fungo harma ka military iyo désormais yo prison mana va créer wa annexi zizoti haki thumma zizoti haki kisha zizoti haki madame Sitou nartafadhali riji huje nartafadhali madame Sitou musilapide i capital respectabilité makana yo rakostehi na humustehi narmainsi yo mfahamu be thumma mfahamu be zinti haki hazizo ko izotkufu samahani ne henti document samahani kwa zotkufu watkufu kwezi nsijore gyarme dossier ilobayo de dossier muhimu ya leo vantongo skawo zozorongolwa na zintongozo zisitsongesa sirjali ya mtosami hibeleo raharma hawa yashnam vantongo skawo katumwambia nizo tidumane martoregia Rigel George Rizadis Rigel George mwambia nizo parce que zintongo inamna zenrao tede namna zala zimzendelee watkufu kwezi musijua harma wanyumonti pia ambavujiri shizua kafa wantuani va expression shido monitio orongwari washe wangomani mana irapori za wafanyahazi wazi makungumanyo ya daula ya shiuliwe ngo plito wakwanye sahuka ambane Komori vofangwa torture yini ntongo ikawo ijandi ya ukamba wa Komori sukuwaendra Genevu wa interpelewa wa akuilewa harme problemu yo vavo warenge engagement bafto lazimu vuje wantu Komori waje wajofanya verification waone bakavasi torture sur le Komori vuja emissaire wa Nations Unies aja Komori emissaire we vaja Komori aja parisahuka abalwe milongo kangia au nantra mas prison ya makafa ya renro zizo kazaka shughulisha droit de l'homme ya Komori
ulimengu ONG zile mwenzezo shemeleza amba va dictature Comore be hydro de l'homme tuikao yo de commission atendo na madame Sitou Komori kavasi dictature Comore. D'ailleurs harma entretien wazifanya madame Sitou na umwenye unu umwambia amba kavasi dictature Comore zoto ngozi kao wasosali arsizorongoa mana yo de propos zikao de wamwambia zomtunu alors que isukuwa kwa diznamtunu vavo fai swali na wale wavelo hakiama wala kavabula procès so mahani be wala fai swali na wale madzawo wavelo hakiama la kavabula procès gazon na wasalia na wangina nazo pia séquestration ya sambi salami etc mais wa confirmer watu wao heureusement ambao wanadamu ikao kawarenga comme argent comptant zi propose kao do wazorongoa be wa wanadamu ikao wo fikiri na wao ma specialist wa juao wa ikao de wa ungo mhono ziezi namna ikao do wajitekelezao hazizo kwa zote kufu imana yazini leo timwambiani watu wani zi torturizini wa mwambilo zo wakorongo ma wao kafanya torture ne wodo usfanya riwono sulari apulo alzinyo harma inyumba ya ministère de l'intérieur iyo prison secrète kao ikai denonce wana Mahmoud Ibrahim na Antoine na ngina riwono wawekao do fangilo ya maupeu un peu partout riwono mamtao le ularongo Babiloni anrabu bulwa afangilo maupeu ya lisangani isuku ya shemelezo mamkina afu serikali ya kwendambio irange sel photo la ukamba anamo ile rejomba navale anamo donc manamtoi kanamo voko torturewa isafarini washe wangomani mana wamvele haba pale kiama wamvele haba pale kiama nafamu ni profite ndrongowe nambia ma journaliste mlo Comore que ça soit des journalistes mangi harma magazeti ya Comore au de mangi harma magazeti ya Le Maore au de mangi harma mlago harma RFI ilazimu mfanye zihazizanyu namna lazimu zifanyishie ntongia handa ni releve harma zi responsabilités za nyuskao kazalinga na dezini mwanye sauka mahemola gos proposanyu musanyesa ambane mtunu afa afu harma alisu ya interrogatoire ya kufanyishia vahanu na waye akapursuivewa harma procès ya déstabilisation na mtafadhali bele mon essence ule de Albert Camus la rongo ambane mal nommer les choses c'est rajouter du malheur au monde mkinde hali na mjue ambane yintongo yaba pale wanyu tonto kama mumkie belu arongo mafuka bulu procès akapursuivewa mamu srepete tu liboti i document mavolo yo wanyu i document mavolo yo wanyu ambane mwanyese wao ambane van bapale waye akapursuivewa na dossier tsoko yonsi de hivi yana pa na rukubaliana mjua wanyu ma journaliste mlo Comore mfanya hazi Comore kama mspangia Comore kama msangia mwenze au msangia vanu vangina mujue amba manadamu atoka wonsi ikawo ya morongo la baflan kadha poursuivewa voye ya procédure mbili procédure ya handra wo ça veut dire monsieur X apporte plainte na victime ikawo amushtaki usoni ma procureur au usoni ma gendarmerie vahanu defabu la procédure ikawo isimuhusu yo procédure ya bulwa suite ya plainte vubu la procédure ikawo c'est le procureur de la République d'ajo a lancé mana apara information zikawo cette chose là on a renseignement aus na unashonga ngina imwambia be lazima abue enquête mana vajon kadha ijiro lazima ijilwana ntongozini tamoja kafanyishia nanyu musrepete leboti amba mwambilo ambane a poursuivewa kamari madisa basi i note awi document yangiwa na procureur ya kwangisa mamtuna poursuivewa de hivi yana pa arudi za vili ko lazima mwizo wankilo wanyu uhime wanyu ma journaliste mlo Comore mujue mana hikaf bulo procédure comment se fait-il na rogoma par supposé tongo kafanyishia na supposé mafuka document ya officiel yangi sama bulo procédure ne ka va faire la procédure ka va se procédure mana nsi jarmas détail jedif ka bulo procédure ya ko lazimu wanyu au lieu de répéter ma hupero kete tongo za malambe muji dise au mum dise procureur amba comment se fait-il amba msoro kama bulo procédure judiciaire im poursuivre mtule alors que son enquête a ou son interrogatoire il est muiro interrogatoire mana c'est interrogatoire il est interrogatoire il est extorsion za aveu za kufanyishia harma wantu fanya enlèvement les mots en sens interrogatoire yo acte de procédure kawo yo posewa na ma officier wa police judiciaire kawa gendarmerie ou wa police wa wantu ma assermenté comment se fait-il maintenant comme tunu kabula procédure ta nyumu répéto ma journaliste amba aka poursuivre ma procédure kadha monro kiombe procédure ya enquête ya kofangolo de sangani c'est-à-dire ma camp militaire mais ça veut dire quoi à un moment donné il faut à un moment donné narukubaliana waswasali ya wasti ma journaliste yo rikubali mtorsamihi wasaliatu rambia bana wasiro jirenda na ustora bo kama script ke ma journaliste mjongo moja wasti ma journaliste wasti ma honzo nyombe
wasiti ma journaliste bosti maonzo nyombesho shinzuani c'est-à-dire wastu wanadamu ikao rolo yankili ambata karto joie ratoli yantongo moja rayangalia raona matongoni kesen armai illégalité tidena mnenvani nous sommes capables de lire un code de procédure pénale au code pénal itoko yonzi rielewe itongo ka yangi wa rejouer matongoni ka function namna lazima function yo de manar mambiano ma journaliste mle Comore arrêtez de répéter ou de perroqueter zoskao des appels arongoma waka poursuivre ma procédure à déstabilisation nahika kamsina document ya procureur yange soma mtuna ka poursuivre vavo kavasi mtu akapursuivre hanu yoto ngehanda zavili besha ka poursuivre. Comment se fait-il que cette personne qui est poursuivie a son réinterrogé wana wantu ikao wote ma police judiciaire mais ce sont des militaires wambrenga waenda harmaka narkubalana mavoya procédure ikao militaire awe jo huvulishiwa harmaka dans le cadre de la procédure disciplinaire bapale unti militaire unu mtu ikao avelo à la retraite donc il est redevenu civil il n'avait rien à voir avec qui waenda harmaka militaire vahanu si c'était un militaire en exercice akairi wana wantu wa hewoho mavama na hewo mambe masono mwankete ya toujours kamba yo baviri ya jiri alisi ya interrogatoire za woho harma cadre ya militaire wako lazima walezana harma procédure ikao kaisi pose problème itoko yonti procédure ya lazima idunge ma procédure civile harma procédure pénale ya lazima idunge bafo devant nous sanema ben ma journaliste namtafadhali thumma namtafadhali kisha mtafadhali mujeleze hadithi yao kama mahambilo boti musil tuzamahili veli havoti msamul veli mana mwambilo ni belu au mwambilo tishideni ambapo la procédure rapprochez-vous du parquet na mwende au niveau du parquet msamdu mmoja sema procédure ya bula de hivi mwambilo bula procédure kavaka bula na kama mbona tiani kebula baisha webu a posteriori mmoja sema basi vous maibua raleze comment se fait-il ba wibua be want to have mandat want arrêter mtu ce sont des militaires mais pas des officiers de la police judiciaire hiyo de hazi ma journaliste remlinda no muifanye betile uhima mahirongo mafiti na hutabaza malambe na hurongo wa mahirongo watu nguzikao kasina mradi utoko wonti arma za DC hazi zoko zotkufu na hiyo zoto biambizi kao zisijiri va wangina na wangina va waliolewo salehi atogardewa kandrani ça va les journalistes quand ça wajoma pourquoi ou etc. Non, c'est pas normal. Yo shughuli yao. Wahijambela agardewa de lomoroni, watu yangia basalehe afungwa lomoroni. Be wao kato fanya jitihada wajajua basalehe abalua de havi. Yo kato yangalia. Yo ce problème yao. Watu linda vya ministre ajua mamjua basalehe wela la le moroni arme chambre suite présidentielle ya le moroni etc. Watu subutu wayangihe. Maana vadoma na dawambia yo. Na mtafadhali, thumma mtafadhali, kisha mtafadhali. Muelewe mba yote de namna maendeleo malazimu muendelee. Mujue mba procedure ti de namna lazima ijiri. Vavo menara ila war malfuvulo vavo. Risijongi arma fuvulangina. Rijorjue kabla rasata to zi details entongo namna ya jiri. Ni sahan jibunu za masuala. Zikaode zorongolo. Timono kiki ashemele zambawai aslani. Shitenro shoshkaode shazi. Na hiyo ni skandali ikao. Figurez-vous bana ligongola belu. Ikao aibue hanyuahe il ne sort de sa bouche que des horreurs. Belu a toujours arongoma mtuwa diwa 17h. Wo directeur de cabinet en charge de la défense. Ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire en charge de la sécurité, a toujours arongoma mtuwa arongoma yo mnafiki. Mtuwa a diwa kushizani wala kasuntu akajua. Secrétaire ou porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement asija ajorongomba na ntongo kadha yo ijiri namna ini vitofanywa anketi na kadha zintongozo pia zijandi ya ukaya magonzi yala zio ya hulongola havi magonzi yala la harma nyumba ile rongolo asulia korongolari baraza la mawakala maana ile magonzi ile yaliyo hule yalisema deputy mawakala mana wakala uo mtu ikao aikiantongo mordele wo hima jambe mbavo act ya shunamna ijiro van awi daula ifanya faiti harma responsabilités zayo désormais lazima rubuwe commission d'enquête rijoma qu'est-ce qui s'est passé pourquoi des autorités politiques au niveau mordeyo na ajali ya jiri morde na lini wambilia na untrambu ma harma media interpose etc. ti mwambia ni altima député yale magonzi yaliyo hule le baraza la magonzi de liyo hule la tendre wana mustadrani na wangina ils sont tous à l'image de mustadrani muspare mtu mwambiani mbavali wa madepite aliyo Komori kativako kama wakala Komori baisha de baziwe kwa he wakatoa medabdala ka opposition ndio kujua mafuka opposant vahanu baisha tishi de fulani au de fulani de akawe kwa he arma opposition toko yonti yazie za virando kujua beti de ya magonzi yale yaliyo hule ya jambio mbele magonzi la beka kwezi malangu
azalahi wambia mana mlale ni mtinzeni vani mana indeja maka isija meso watolala watsinzwa wanti pia mana indeja maka de meso vavontani jide ndrongo mana ndrongo handra nimwambie kikinambie na wantu ikaode warongo wao abane wasidenonse au washokeha na akti kaode ajirisiwa ya mtu unu kao adziwa namna vokoti de namna mwanadamu islamu adziwao adziwa nkati minina zaki za famizi dhulumula fa imma lera de uyoyo wasubutu warongowe aba waslani na ja wantu rafutual kaburi vanu wanyu wajinga au mtolo uongo mtulo mtsanga shtwani makatika wa uskubali mamtulezi haki zake za shubina dam za dhulumula usujolani mtu ikaoda lazima aenda anda mustiri mtule vanunu ujinga warendani mais les journalistes mrenga mreke yo zi information zi déclarations za wandwani wanka mjuhuti ata ma citation ba deux pages mwambia mane ya akitidia honyo ngomani va inogola tini va contradiction mana uslani ntongo ikao ntongo acte ignoble yafanyishiha lera de uyoyo be kusinta korna wa wanrata hawastiri acte ignoble le wala veille déshonoré comme demi afangiloyo van lazim sisi jouabe moi je sais pas hein? Ne ka vantu wa ile wa raisonnement ya journaliste ya Komori uspara adhamana siasa kiki asujohambi ya mane wa minislani je pense matiso de la gazette nislani yihukaya mtu afanywa alini ka respectos kadha belera de uyoyo nislani watu ka don ramfutu wa imaitini vani usilmlan leden finalement uslani del journal loluhu la ketiba luhu vulishiao mana tsijwe ndo lazima uifaite nangina uslani mtu ikao afirmulo za kizahe urudi ulaani wantu ikao do afirmu finalement mkree ile dengo délit de popularité makaba créé contre Sambi mkree tena ideli ya huka ambavani cette fois-ci délit de dignité wantu ikao do waona mtu ikao aparani dhuluma adhulumishiha afanyulo zoka za lazimu zerendwa wao na lazima waende wanda musteri wantu wani jete na bavani wakomete acte ikao vauman na baba nsrekia ni serongo za wananyeka odemlo mironsi ambavani vaumani harma isirikali ikao ibelu wasimete pression mama damani lokungufi ben sija harma ifazi yovavo be mama damani asomewa na isirikali ambaye lazimu afanye arrestation amironsi wantu ikao do wafutu maiti wanda wa istiri ile momona de doigt ako filmer skule ou la ko filmer pour avoir les visages des personnes qui ont participé harma hadisin van vavo wantu wao ile rayo wasipanga mwa madamani awambia amba wai kasubutu ufanya ntongo mana kasona ilogike hadisini madama iliyombana rosula majarada yo wavo bei pression ya wavo tisimo ben makato ifanya mana mwa madamani wangi msimijo stobia zahe amba wota kukuyi au gonzi au volombuzi au kukuyi au peu importe wo jo ngami za procès awati ya mtu maondoni au etc. Donc uyo keto menya wai hubadiliha leo au meso abu zefikira ngefa imansiji za duwana nyamlomirons ama mjue mbana karibu tule fitoja arrestation mironsi za wantu ikao halatu yao wastiri maiti ikao ikaiparani mbovu idhulumulwa itsafandriwa ifanyulwa maupeo yonsi pia yode mana hiyo babo nakutani rongowe introngo yangina timkia kiki harma ujinga umkarakterizeo mana vakati kikemo la gwami jidisama mnyaole sabu kabulo uongo watolo atulwa trove awatulwa mtsanga shtwani asishemele zamba sambie opposition yije ijo yimpare watsanganye vantu vamoja pour faire manifester la vérité harme problème invani vani rongo makalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tangani fumtu ivoile mawanyu serikali moja mwampiete zi responsabilité za justice mungi yao mfanya zo mtsahao finalement safarini msijoira na opposition wanda paranye nanyu mrema vanonyu deja wanyu huka oho wanda mahambia majuji na mfanya halini na rubuzi na mfanya yoka lazim yaka halafu safarini mjioambia na opposition na mjortanganye nyangu rikensi vani safandri ya uchafunu rejojo rutanganye bengo mamaduzi no masusi zinto biezariran ari opposition amje mjomur pare jor pare mana maji mnantu wa droit jor rutanganye vani ina affaire ya justice ina affaire ya opposition na serikali ini affaire kao wanyu serikali vous êtes des criminels mu wa mtu ikao ni simjizani yovan le rain van namlirebe va kalte zanto ngona kanazi nazi souligner vani nakola zimorizi rizi jibura busi ewa wantu wana orongowa amba wabu anketi harma hadisin van ben sani shizi wantu nongu kramoja na mulinde ndenge papier van
Wantuani warongo wa somahani. Warongo wambane wabu anketi harma problemu ya mtu yaba pale ni afa. Wataha wajue. Ntani mdise nchongotiani. Vani lazimu rambilo. Tafauti ya ihufa ya bapale ikawo mumua andehori ya huka mamramu mdzihi na zingu mumdzihi shudhwalilifu. Na itafauti ya hizo zikawode mamrenra faiswali, mamrenra mutu, mamrenra nasalimu, mawa exekute fraudement, akandrani ikawo taupara leo 2 ans kama bu anketi. Na ralezewa inafu itafauti ya zitongo zini, tailo mba yenu hunu yimshuhulisha ni manam tambu anketi, bezile hule ile kavu. Bimana, imana mfanya uyini, ini msifanya manam mtsaha, mena, l'utilisation ya il kalima la hukabar, tsaharibu anketi, auribu anketi, il tient une posture de communication pour apaiser les gens. Mais en vérité, il y a une sitaha, aba ini sibulo, aba manam suzungwa vérité harma hadisi nvani. Mana kaftojo voilà wa vérité, harma tongo ikawo nyangu yandrisa, i manipule wana wedi wali bovu na madhalimu malbovu wali harma yezio du sommet jusqu'au pied. Bavole mara kutarim shidenio. Munielewe ambayo tile namna zinokozinza lazimu zendre. Yintine namna ndokozinza lazim zenre. Rirudi rimwambieni. Ambane likafala jirishi wa bapale. Na inamna ikaode mwamfanyilia. Kama mfanyilia ntongo zikao ziyangesa ubinadamu manangisi wanadamu. Bensani jite wakomoro monti pia. Wakomoro monti pia lazimu mjue mba bapale. Bapale karete wana mamilitera. Bapale unu ala wanamo mironsi apashia moto wavingwa na mwana mzuani arongolo zaharu wa shijimlime adunga mana na mwana mzuani wa shimironsi arongolo mtipo de amvinga mtu huo waendra mjini mironsi waendra andra mwambia mtipo mwambia zaharumba endra harma dago la bapale dele vale undo wamtahe undo mwambia bash asiru wa ujuhatu woho mazefu ya smira ho va mazefu ya mlira ho deni uode fazwili na una rongolo o unu bahasu maitima tunambia lizina beva li lizina lilichojijabe lintawa wao de wantu ikawo wantu wani mtipo simambiani amironsi inamna wapanga wakondo mrenga bapale kawandra wa mambia mana nambia majournaliste ya lokomori amba namlishe ujara vojana journée yonzima nyangusku bapala ulawa voilà Jamal effectivement nyangusku bapala ulawa yakola zimike maka kula suku vwemo la journali muna information pia mu rapporter yo harme hadisi nvani betu ujobaki mrongo vojana tsoma journali ya komori alwotoni ne la gazeti sauna ta chongo moja aba ferili aba palele hiviri bas karakia vavo nsana mwambieni aba Jamali na Fazwili waka sangani wakomlinda bapale mtipo wo washimironsi na mtwarongolo zaharu wo washijimlime wavingi moto wo waili waende amironsi mtipo andrahi mivahanu amwambia badagon haba pale devale vavo zaharu anda mparaba pale alomwambia bapale bana bapale usiriwa ujuhatu ho bapale ate anaomba he nisiri wa honda na nyim tolo hazini kama sina shughuli nasi etc. Donc wa komori lazima mjomba bapale ala wa mironsi confiant ajambia mba asiheya andraone wantu wataonda mdise mahadisi makata endra ho i piège ilo jisere autour de lui. Ntonga vile wa komori malazimu mwijue ilazimu mjomba wantu wanu wakawajua mba kujofanya acte de torture mana makatiba pale angia Sangani commandant Abdallah Salim Sangani sukuyo vuka 38 militaires de wakolazimu waka présent sukuyo commandant Abdallah Salim a congédié un certain nombre à même toujours wa rentrer volishwa autour de la quinzaine 15 temps para 12 l'autre baki sukuyo wasalia wambela matojo wa enzao mana wajua mba wana kafa watawajol jirishe donc ilazimu wa minimiser i présence ya wanadamu ile watoka vavo wasikie au watoka wajua mba denda alio au denda kia ntonge ngina ntahoni rongowe u makatiba pale aula wao Sangani Takfin Ahmed l'ange de la mort accessoirement directeur du COSEP na Mamadamani procureur de la République le représentant de la loi na Issoufé Djihadi le représentant de l'armée le chef suprême de l'armée wa harma nyumba ilio gendarmerie Mtsamdu harma nyumba état major ilio gendarmerie Mtsamdu Takfin apata telefonia he
asi hadisi na wantu ikaodwa torture wo uvandre wo ho mtu akomene torture ikawoda mdzonyal sembea amduku wa itandon worongola tarmivi wo ashmali wode akoendresa wode mtu akorumia lisembea la trancha la huduku wa na hutsa tsenge na hu tsatsambia nisikia andre levali ambane adukulo standons za minruni a performer nas muscles pectoraux mtu akana lisembea worongola tarmivi wo ashmali autour de lui Wama commandant wao commandant Abdallah Salim il était là Fazwili il était là Najamali il était là wantu wao wakodhulumu na ile rayo au procureur de la République watu wanzuani Mohamed Amani na l'ange de la mort Takfin Ahmedi na chef d'état-major wa gendarmerie wasigi de manas interrogatoires fansho komori interrogatoires apeux fansho komori na scrimus fanshao c'est Takfin qui les organise avec les questionnaires nazveli hao bei voyez ba Takfini parce qu'on peut reprocher tout à Takfin. Waye mtu washnamna, waye manadamu wapeu, c'est un criminel, mais par contre Takfin c'est un garçon très brillant. C'est un garçon extrêmement intelligent qui met son intelligence au service de la nuisance. Takfin il fait tout, mais il sait effacer les indices derrière lui. Takfin il peut tirer les ficelles depuis au téléphone, mais pendant ce temps-là, on doit commettre des crimes parce que c'est un garçon brillant qui a fait même la gendarmerie en France et qui sait très bien que de toute façon, ils sont quoi sur les traci, ils sont confondés soukou mengonoma soukou. Donc Takfin il fait tout pour éviter waye wetsonge sa songozo. Figurez-vous au Komora tukufoni. Mujambi mba ilera ilio ambane umwananyaunu asivelo hakiyama. Mana tuona babahe wa Jamal. Bahe wa Jamal asomaiti ma Qur'an. Asomaiti ma Qur'an ba asomaiti ma Qur'an wantu mtio mwana hindonto. Waswasa liar la govandrongo ba de Jamal. Nsana mambe bahe wa Jamal mbaregea somaiti ma Qur'an arongoma ne kama nahe kafanya ntongoini. Mwezi Mungu ambe ya maondo ya mpara bapale. Na naika aifanya. Mwezi Mungu ambe ya maondo ya mpara bapale. Naika kaifanya. Mwezi Mungu ajalie waswasa lia arlive. Izo ska oderima kize kama kwa 20. Parce que voilà dans moi jama mahirorenga mazari fo orenge Qur'ani ujo kenti valo soma vavo ur convaincu comment convaincu Jamali a fait partie wallahi l'envium il era likafalo la kujirishidiwa makati wantu wa mbubu wa wamfanya maupeo yayo wala ba pale kasijibu awambia bakaji ndongo wala kasiju ndongo il era yo Jamali arongo tengweni vavo amba basi atojolagua safarini atojolagua iyo de era Jamali andarenga selon ye source yangu lionayo wamwambiani isukuitso kombat para sursu ikawo ija ikonfonde isursu yazo skaode na mwambianizo maorde namna namdzedzisanizo vani na hemo mwambianizo wamwambianizo haukwelwazo na namna naspara isukuitso kombat ifanya erreur ya communication au tifanya rongo je l'ai déjà fait par 2 fois wamija vani tifanya amende honorable pour corriger ce que j'ai dit parce que skati fanya analyse namna out tromper montu ngengina fa imman tsani mwambien jusqu'à preuve du contraire lewo sur 3 à 4 sources croisées za Sangani. C'est Jamal qui a donné le coup Yeshuma, Chitwani Habapale, Harme côté droit Yeshtosh Habapale. Il est Rabapala Shukamonti, Aru Azilia, Wajamemole Tukambavalele, Abama Aukarini, Vungia Paniki Makatome Zimbole Afu, Yode Ilera Mamadamani, Navavo Ilera Wallahi l'envim. Ilera Yazkriza Bapale, Zona Takfini, na Mamadamani, na chef d'état-major wa au premier loge, gendarmerie, Waskia, Ishikozone Alami Amnionu Aulawao. Figurez-vous, Batakfini, c'est le directeur général Waikozepu, c'est-à-dire le shirika la shkomori la lazimul hubiru manadamu makatika au ajipara ma détresse de vie vitali abasangamia de Takfini na wantu de lazimu wa muhubiri mais c'est Takfini qui est au téléphone qui entend ou la ala wa rohule wala kaisim fanya ni chaud ni froid. Mohamed Amani c'est le représentant de la loi, c'est lui encore une fois Mohamed Amani suko anomewa Manwami étudiants on a fait des histoires. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie pour ne pas oublier un y Viravozi. Je me rappelle très bien le 27 février 2018. Mohamed Amani Anguishia ya mazefu ya juridiction za OPJ zilionzwani. Awambia me lazimu wa respecter zi procédures. Wa lazimu hasoton zaleke na garde à vue. Na kadha leo wai Mohamed Amani. Asinka baki gendarmerie na ajoué mba majeshi yaliyo Sangani wasivele hamtukiama ile rein vana wayasikia Allah ile beka yamtia shughuli ilera ajua mba ulafu iyo de ilera ilazimu madamani ajomwire na ibusalimu
unarongolo Dr. Ibrahim Salim amwire telefoni amwambie mode namna mwambiano ambaye lazima para ustirifu wahimwenda na harma l'hôpital yoho wanda wapare mana votongo za jiri l'hôpital yoho lazima urukubaliana zo. Et là j'interpelle Dr. Zaidou. Dr. Zaidou wode ma médecin seigneur ikawo wa harma l'hôpital ya hombo ikawo mwambia wantu wa hombo vavomba itso lazimu siku yonti fto form trovani zi procedures zi respectewa zi déclaration de décès na zitongo etc etc. Manantini Dr. Zaidou, je te pose la question. Manantini le lendemain ya hufa ya ba palais. Makataula mercredi, aja l'hôpital vavo, yaja jeudi, asubuhi uka harma staff ya l'hôpitali. Mufanya shawiri ta ideba ya hukamba wade, hufa ya ba palais istoparola gulo harma l'hôpitali yo vavo. Isuku ya vili, c'est-à-dire le vendredi encore Dr. Zaidou. Uka sur place mfanya shawiri ta mrongomba la clé. Ya l'hôpitali ya lazima iboe Salim fanya stafu kaya parwana ile msilagua intongozini mana mjomba va médecin waki evite wanafanya wajambe mais lazima wajomti sana masuala mu evite intongozini. Wallahi l'envie Dr. Zaidou wawe miongoni mwa wanadamu ikawo wao respecte wana watu wa médecin waliunzwa no wajambe ambao médecin senior be uyelewa ambaye rotobo wa dossier hiyo wanadamu waja wasilagua ya disini itaitongesa ijilo hanambanezi tobia za jiri l'hôpital hanyu vavo kadha na kadha vavo ishahulasha mtumisho wa halo ministry de la santé shingi ya mtsanga vavo ujambia mbele lazima ustirisha ulasha mshe wa shingi mtsanga ne umu sacrifier bapale usacrifier dignité he usacrifier maisha he ne usauver tes propres intérêts mana ujambia mane wawe senior wala lazima ngoma ai ala halat kia tobia ya jiri l'hôpital vani na mjer jorken stengoni mani rijue metongo ya jiri vantini au kadha intongoni koifanya na vavo ujue tu emporte l'entière responsabilité mana Dr. Zaidou kutojua wakamba médecin senior lazima ustehiwa de suku zakiri be suku zangamia na suku mabadili ukumbika zafanyisha wantu wa ruezi wasuparedzina yo de mana nurongovani una responsabilité énorme harma zoskawo des ajirishi diwa harmal tengo luvavo mana wawe mtu ikao baisha ukauzikia de Facebook vantu noko lazima uenda l'hôpital uresamu urongo de mbaba ulovavo urongo de hale bakar gale la kavavo de hale budraka ure hale wangina wakavavo wakawa baba ile maana wakonyongo aliji warongoa isuku wako ambia procedures lazima uzirespectewa uambia ulagua maana uwangi sambao de baba ulio l'hôpital vavo bele wonya lazimu ufanye courage ujame bavugujiri kafa harma insine van vous jambraja ula l'hôpital van afu plutôt avinga l'hôpital van vous couvrez wantu za shina mnazikao zifanya zi cause story zi mette confiance à ma médecin im l'hôpital vavo ils mettent en doute confiance à ma médecin yakola zimulera doyo en tant que médecin senior Zaidou uhime uambie ma médecin lui bana il lazima urlague hadisin van au moins pour comme mu lague mujue mavujira ala tu okavajiri muzuba indra noho au muzirongowe fa ima si hukamba lazima wanyu muskouvre non seulement kazarongo leshetia isku ya handra mjamba va mtu va Dr. Nourdini lazima jofanye ses formations ya cardiologie vavo kadha isku ya vili ivo majoma ma médecin wahimish nangalili watawa je hadisile je lagula mjam dzumba ila clé ya hubu nyumba ya staff kason wana ile mtraze tongozo. Tu as une grande responsabilité Dr. Zaidou harma hadis invan na wallahi billahi tallahi azbaraka zaitumu invan ya matiyatu sim shuhudian risimu angalian na humonani na humwambiani badina hika karsili menguni me wallahi l'adhimu sukusto badili hao isukusto badili nasi simia mungu basto badili ya karibu tuhule kakula mtu ikao baisha sibirila au nusu ya tijiantini ya upeu au fanya harma za hadisi zikaode sifanyisha komori atoziliva mana c'est pas normal. Ce n'est pas normal que mamra sija mamane au nom des intérêts za mtumishe wangu au au nom des intérêts za famille yangu ni sacrifier dignité ya mwanadamu ni sacrifier maisha ya mwanadamu ni sacrifier roho ya mwanadamu nruwe zangu zinro iduku ngazija rongoa ambatisi lagua mana tijame mana hilagua intongoni jejelo ambate l'hôpital ni way dénoncer na yo side namne bavon tandrege encore une fois na bema journaliste mdo komori rakom lindrani muje mjomurambi mbana zitongoza jiri komori vale nyangu mfumo harama mfumo mshindi mwende mbio tampara certificat médical certificat de décès muipara mujua matindi yangi wa mfano hadisi au mpara ma médecin wa mwambia matindi ya jiri au mpara kadha au mpara baisha msenda mjomna makai so mnafiki na mje tu vaneke mamfanya azianyu mjomna mbao na tambo na para rambilo kadha na mtafadhali thumma na mtafadhali kisha na mtafadhali neti haki thumma ti haki kisha si haki
Faire du journalisme, c'est pas de rapporter les propos de ma autorité. Faire du journalisme, c'est rapporter leurs propos, mais c'est aussi les confronter à la réalité et aux faits, moulonazo, et surtout, Beisha, toujours moi, je médecin, Arambia sous anonymat, Arambia, machon, kada na kada di ajiri. Journaliste, oui, je suis source de Beisha, Midjoa, PH, toi, Nasoula, Wanaroma, non, source zangu, c'est sacré, c'est ce que mais au moins, mon respecter intelligence, toi, soit Nadamur Liorim Voulishaniwo, Ritsa Horim Kien. Tongozadunga, il y a d'ici les Belou Ayrongo. Monsieur mal Zabavo. Belou Hachemed Zambola Fouha hypertendu. Hypertension, Tiji hyper kadana Munirebe, Sizunguha document Vani. Ewa. Somahan Otkouf. Msona, si je m'en un documentian. Somahani. Somahani be. Msona document. Ini certificat médical de décès. Intide va parler. Voilà, là on doit changer bati para kamé. Arso para muso ay kaisina muso karso para. Badne hika mramu itimbi mloi di kiyama. Be ma hikira mai haraya arso detere vanu ilio certificat médical va parler. Certificat de décès va parler. Namzie ndrenge Sonain van. In rapport circonstancié, il y a signé na docteur non falbana. Zini katima bien nous avons en tout cas des monde suivent régulièrement. Forcément, musi souvenez katim la guliani dossier ikao yo des dossiers yako lekiana na una rongolo Kamera buzule simangi san bordo hatu mbala datu hunna jaw. Document ni namangi san yovan c'est quoi? Ini rapport circonstancié yaka signwa na falbana isuku ya lieutenant Amedabu unu washisima yambwani ngazija akalola na mtamdu aula wa mali irapori yakafanyishwa acte de décès. Manana mabeni addition jini nsani msomeni yovani mkie bazile belu arongo wao kakula mtu aula wao hawo wefa wo ana hypertendu au tishikada. Certificat de décès ni yangu avant je suis signé docteur Hassani Abdulaziz, chirurgien en chef et médico tijini na docteur Arongolo Mohamed Antoine anesthésiste à Moyeli. Nous avons constaté le décès de lieutenant Ahmedabou qui probablement a eu lieu aux environs de 5 heures du matin. Il était Zani Bouziano kama bani mando fikiri bami de Belou ni simo bien tongotu. Si on va si on va voir. Il était hypertendu, il était hypertendu connu et sous traitement. Si soma uvandro mojabe ni simo nyesa nvavo na ikava antro wa capturer, wa toujours capturer il y a des certificats de décès. Donc, il était hypertendu connu et sous traitement. Certainement, il s'est réveillé. Caméra cachée de la Gouao. Certainement, il s'est réveillé vers 4 heures du matin et voulait aller se rendre aux toilettes. C'est ainsi qu'il a eu un malaise et il est tombé en et il a rendu l'âme. On ne note pas d'autres circonstances pouvant expliquer sa mort en dehors du malaise sur AVC hémorragique probable. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer une chose. Rapport circonstancié. Pourquoi je vous dis ça? Rapport Isangi Avan. Isangi Avan, le lieutenant Medabou exerçant en qualité, etc., a été découvert. Aussitôt le corps découvert, j'ai demandé l'intervention de Dr Abdul Aziz, chirurgien, et Dr Mohamed Antoine, anesthésiste. Tiens, une phrase dans le phrase tu vas voir. Il y a moyen de rapporter. Maintenant, il phrase Isangi Avan Matini. Ces deux médecins, à la réputation professionnelle exemplaire, se sont transportés sur le lieu et ont constaté, peut-être ont rédigé le certificat médical. C'est quoi? Makati so komba yenre tarwasu le majara de kao wani wawasu ni vahanu wajambe ba attention vani unangi certificat assure précisément ma médecin avec yao yema médecin à réputation professionnelle irréprochable. Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher?
mtremo vile ametse vananda constate hufa ya mtu on choisit pas ari simrenga de wolo makatotu humulwa makatuja mama wakatotu humulwa va de volo va tu marma edisio va manana mwambia nini c'est quoi nisimwambia ni tongo ni mana waye uno lieutenant Medabunu uno aula wa mwali awoso mwali akafani wa mwali makatawa sudingazija wa oblige wa refuser famille ya umwana wahe akapreza akandrani wawa haralia makasona isura ya bao wajomba eski bao aulawa aule de wae wallahi lazima ile wenini mwambia van wana wa lieutenant Medabu ni hadisona wao tahupare le rain wona ambia mane wana hamu ya ukama non seulement makasi jomba bao aulawa ivolomba wakasho ekor mais avili wao tu wasiji kwa sababu le débat da dihwa arudi manipulation lieutenant Medabu na kana mwanyahe afanya ohazi harma akaformateur harma yini rongolo mana groupement ya ma sécurité ya ma personnalité HSBC tijintini mwananyahe una manipule wane serikali amba manipule mwanahe ambie wananyemba wai aone maiti umwananyahe una wamambia mwanahe barongomba aone maiti au etc umwana wahe mgazija manona na wana ngazija anana nzuwani umwana mgazija awambia wananyahe walio mali nzuwani amba vale finalement rono maiti bapa au la ukarena tongo etc. Quand il para 3 jours, il a craqué, il est revenu pour s'excuser auprès de ses frères. Awambia. Léo, Swamahani be hawa kesinje mahon. Awambia aregia nanye awambia ba désormais, mton swami be wami tamona batu isuro wala chiruma ben bole de weda diwa manat katititi wa tambilwa be tka obligé ni muhadeni. Tka obligé ni muhadeni, manat katambilwa ni muhadeni. Vous imaginez ça? Ewa i village vomra disovani village ya Medabu washi mujo shingazi ya rolo simambwani akalola famille ntamdu wani kasha dairi mshoa kamlola mezingu na mremu afu vozi ya même pas une semaine il y a même pas une semaine dans akili hanzwani donc untani male jenba watu wani ya kufariani ya maopeo yani kwa yandi saleo wo uwa watiti wo wambali ya isura vozi ya bapale ikuse tekwa wakomua bapale vo mu awafia wakono mrenga wana wamdzie waambia ntolo mironti ambari wakono mtibia kaburi mbole mtu aparwana baharini parce que il plan c'était de romdia ba pale walinde tave virasuku mengolo masuku mwezi wa mezimili warogomba ba pale atawa mkinende maore donc finalement mozungulo kasijilo wana watoja ma mkila bdafu baharini ukatovula watorongo aiwa sabu fa suku ya 2 mois kardi mtu ulara kafu baharini risie kamba wewe maiti ya angamia ya terea ya ansa decomposer ya personira etc. Wantuani zikalkulizao kawa paro imagine na siku moja ambavyo anadamu komoro watu kaona courage waenda ndafuti umufu wa identifier yo de yatongesa lewo ini wono ibalbale no walona evan de volo bavu ijiru sujai amironti wala yoti leo mana amironto masujai ngwale vuijiru sujai mironti wafanya ntongoini wamdetere bapale waono isura waono maiti na zangina ziliovavo yode yatongesa libalini lahe yavan ba watoshtaki watofunga wantu watofanya kadha yode plan ya wangami voni bavo kwezo tukufu sizia bavo na umwambiani bana karisina skurto la tawjitiadi wasuhuta hafke daula ya haki Komoro wasuhukamba maupeu yaneri ndo Komori rihimeria dai rizi denonse rizungu henanzia rijalie namna voko zintongozini zifanyishihe ta rishindre ri rosilarma daula ikao isiste hiana hazi zo kwezo tukufu ni sizia bavo na humwambiani ambane kartoya wala vuspare wanadamu wajambia amba vusfanywa diversion au vubuze tongo zangina maorleo tikia tono fijo la ka Facebook warongo ba azalangi ya mtamdu au tizangutini rusu majarada ikao ntongo maorleo halo zisifanya diversion wandro jambe mandro sujola gwade hadisi le bezo zilo muhimu wandro dala vuka periodi harma masiwa yatu amba muji wako kafahari waikia mfalume leo aendre mjini hao leo itendre aibu iliomba wananyangu wanzanu wangu wasalia washimtamdu wasivunzi hamaswa maana wakia baneli kungufi lingi ya mjini hao na amini stumen baftola watu ndo tahirishi mkiriwo ndonge ngina ntoni rongowe ntani mwambie Ahmad Jafar ni mwambie na Ustadh Kuswai ni mwambie na Yahaya amba vavo lazimu wa organiser ceremonie hondo mremercier Israeli vo mrenga ambassadeur wa Komori aka Faransa hunu ivo yatongesa amba ihufa ya ambassadori ikreye circonstance ikao umtonu atojua aje ntamdu vula unantu wajambe bana nyangu inde hawa yesongo zinza javani wajambie ni sina hani sizantu na mwambiani
ambaye siku yake ya harusi ye harusi ya mon garçon na ye harusi ya mon garçon ya kolo zao wenye wahara ya siku makasi mtahazalivya kamba yo harusi wantu wa mentene kaja wala katwaha wala kangia wala kafasi mtatahangini be azala ajua mba imaiti na nyafati na wakati maorde uno halini wode utonge sawo wanadamu jamama arjarati ya problem maneni maiti au arjarati ya kadha mana rozona tamiji ngina iliyo harma igazija na ngina ikawo va ikanyafati ahalabu aija iklimayo ke ikasa sawa na ikabasi jarma tongo tu yangina donc una ikawa ya elewa ambas jiti adinku zahe de waihuka be lazimu arongo sukuma si shinrile wote swali mtamdu vavo yode tongo ndipo bashindre fanyali mengoni wallahi alazim be kanahaya thumma kanahaya parce que ne ka rais mdima kungufi arengansiteka kashinra avozewa harma mujimba asija be lazimu ajalie ba femtu mlibo villageois pareil circonstance yo atsengele angie de to anyesomba vavo shinra swalia wallahi alazim be muwasili yar majarada ikao kamna tena za hurenra na ikae lazimu mprofite mba vufu mtu mprofite circonstance mujame ma devan kama devan va lazimu rijue ringie haraka vani mana raingia dair vamtu anambia ari hatibu takapara ashuka mpandroju mimbari na wema zangia angia harama mirabu vanjola mrandrofiki mba hatibu eshuka to josoliza jamzivilia mkini vantu akamwambia lazima afanye namna hiyo vanjoshuka hatibu ajangia au etc beyo c'est le problème na swali vonti neka jambia basi jofanya tournée ya mikiri harama inzoni yonti pia ajambe kakula muja singi ya swalie angie na miji angazi jana miji mali na continuer i affaire itile yo vavo i affaire vamtu tona disamba bobosha ta upara le woin vani officiellement a demde yo de information warongo ba ademde madame Sitou harma le barua la angia ba mois de mars a mono bobosha na ika bobosha o halio madame Sitou rongo ba ra mono le 15 mars avocat he kamona ambelo mafungwa de oho demde oho de vana fungwa yo de date na barua lilio vavo madame Sitou mono siku yo de ali rongolo fa imma le wonini mwambio ni ovani wami tishindu mwambiani ambane le wonini mwambia babosha ahavi au asinshi maishantini au alimenguni au kasili menguni au kadhamana ntini mana bapale akanamo asubuhi imerkredi asubuhi witori makatahima dagona hakanamo afu kabla ya 14h donc bai sharkana preuve de vie anya sababu bosham kin ahayati ya quelques jours au kadha le wonini mwambia novani kati mtu wa mwana asubuhi waregia mwana maharibiju na yeze shukungufini lovani usoparo para lera wa jerebu warongoma mkini mtu ahayati banda maharibi ala sirna maharibi mana wao washinzi wa hovele antu kiyama ilireka odo watahao zadunga vavo zoza maavoka nazo lezini risdeno sovani zako lazimizike bana wao daili mamudai washi haki za adamia waskava moja warambie ambane ntongo waita hao warambie bana wasidanyi haki ilo avoka wa bobosha avolo nafasi lazima avolo andramone mtwahe bekara community de madame Sitou ajara leze aba mono bobosha be alana problème de santé va voir taharo le docteur na ya trambio tazi dossier za ezakile na docteur madame Sitou on n'a pas besoin de vous harma domaine on rotaba trambio apare docteur on a besoin ya nyuda ile droit ile avoka wa bobosha aonana na client wahe amwambie zi haki za sao avocat wahe asdai selon les droits. On n'a pas besoin de madame Sitou Jorve ou thubuti fo kama bobosha anamo avec une certaine condescendance. Mordenamna wa ngarma barua amba votre client prétendu mort est bel et bien vivant. C'est arrogant, c'est indécent, c'est condescendant. Une telle phrase yoti phrase yamru onrombie yo avocat ikao asidai atajoi haki ya mtu evanalio. Hazi zoko zote kufurisizi ya vavo na humbushuriani tumu ya hairi na baraka na humwambiani bana ikavo wantu waelewa mba tumu ya hingia vao watia trevu wazi akato diskute ndongo ya siasa wa mitisi mengoni mwa wantu wao na minsimia ni wengine manyu mustoparo kubali madumba harme piège yo vavo na objectif pour kauderiwa nao ya hutaharu wane zimbwana zini risi wana harme ifadi kikaudere kabili ya utambali kungufidini lazima lenzalo kabla ya levesime musahe majambia harmana vatumu vao msijama vetumu vya jamsizia kavasi tumu ya autorize wantu wa dhulumulwa wala kavasi tumu ya autorize wantu wa ruezi wa jeleze makungufi ya wa dhulumu. Il lazimu ridaize haki zatu, il lazimu continuer komba yatu contre ce régime oni, continuer komba yatu contre ce régime criminel, wala vusilamra jamamba tumu de jom mili yao awasujizami ya tumu. Mwezi Mungu ajalia wanadamu rudwala
harma hukambarike harma haki na usofa karsilinra mtu ajora mema ben tsumuna munjele zenrendre mbivani msoparon via uislamu ka waporongoyo wala ka usno skuto rongo maana uislamu yo dini ya haki yote dini ya husaidia makungufi wa dhulumu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la anfa minkum wa jazakumullahu khairan wa atkuf.